Everyone, especially to our city administrator, Tony Roy Ragas, and Ma'am Sheila Rumbatan, our chief of staff, to mga department head from the different department sa among Dakbayan sa Cagayan de Oro, and to all visitors coming from the farm and Caraga, o atong mga partners sa CSOs. I would just like to reiterate katong gisulti ni Ma'am Sheila, no, we thank you for choosing Cagayan de Oro as the video of your benchmarking. Salamat kaya na, no. Cagayan de Oro as a highly urbanized city and one of the fastest growing economy in this part of the country has a population of 700,000 plus during the time, and it will double during sa night time, no? And because of that, the rapid population growth poses a challenge, especially sa kaning atong urbanization. ISF is an order, solid waste and other, no? So kailangan yun nato ang suporta sa mga civil society organization in order to address these challenges, no? And I would like also to point out the observation of Ma'am Guying, no, regarding the support and participation of the civil society organization sa tanan ng mga programa sa atong dakbayan. You know, we believe nga ang involvement of the civil society organizations and community right from the start of the project will not only facilitate the easy accessibility of the information and data na wala sa atong dakbayan, but it will also facilitate the correct interpretation, analysis of this data in order to have intervention that will really respond to the needs of the community. And then mapukaw na to ang atong sa community ang atong sense of leadership. So successful ang project kung naay suporta sa katauhan, no? So inana siya. I hope that you understand, and of course I hope that you will agree with me on that principle. So next, my presentation will be about the CSO engagement. People participation in the governance of the city of Cagayan de Oro. Ang among dakbayan during sa pag-start sa administration ni Mayor Clarix Oy, nag-conduct ni og inventory of all the civil society organizations operating inside the jurisdiction of the city. And then we have identified 625 ka mga CSOs. City level na siya. That does not include the CSOs nga naa sa atong kabarangayan. So imagine kay dako ko nang remember Cagayan de Oro City has 80 barangays, no? 40 urban and 40 rural barangays. And then amo na siya ipang-verify ang atong during the inventory, amo ipang-verify ang ilang mga profile. And then ang among final directory, we have 254 CSOs na nag-exist yun siya, naag-yun siya, na atong makita ginato siya, no? So nag-start na we sa among accreditation process, and then we have accredited 74 civil society organization as of the end of August. Kay mao na siya ang cut-off by virtue of the Memorandum Circular 083-2022 na mo qualify as representative to the local special bodies, and also ma-accredit siya within ang sobra dili na mo qualify sa special bodies, pero mo qualify gyapon siya dito sa mga sectoral o functional committees diha sa atong City Development Council. So muna atong pag-abot na sa March sa May 2024 na dugang-dugang niabot og 112. Ang katong exist sa 74 amo to siyang gisulod sa mga sectoral committees o mga functional committees, including katong special committees kanang atong Committee on People's Organization, which we will be talking later. So next.
So malipayon kami no ang among nakbayan kay isuportahan kita sa atong halangdong mayor. Nagbutang siya og budget para sa CSODES nga 1 million. Initial na siya. And then sa People's Assembly katong atong gi-propose nga kanang sa other areas kay People's Council, sa amo People's Assembly nagpahatag si Mayor Clarix og 1 million pero atong 2024. Pero karon sa 2025 amo nang gi-propose nga moduol na og 4.9 million. That is for 2025. So daghan-daghan na itong mahimo ana, no? So usa sa among mga initiatives nga gihimo kay nakita man mo ang mga challenges with regards to accreditation. Naghimo mi og CSO online accreditation wherein ang mga CSOs nga magpa-accredit online na lang. Naa siya, available siya online, diretsyo na niya. Ang among among system is user friendly. Dali kayo pagsulod nila ang mga CSOs nga maka-qualify para sa ato ang online registration. So we also have kaning atong CSO online directory. Ang among directory available na siya online. Anyone can access that. So madto lang ka sa site sa among city. And then makita na mo kinsa nga mga civil society organizations ang accredited by the city government of Cagayan de Oro. And then we also have the Kubo Tools provider. I don't know of nabay part din sa inyong grantee po sa atong USA Change project. Naikuan din sa USA Change. So, ang USA Change, nag-introduce sila mga innovation, kaning gitawag nila nga Kubo Tools profiling, wherein ang mga data including ang location, including ang map, makita dito mo appear. Pag pick mo dito, mugawas na siya asa yung location, unsa ang iyang mga officers, unsa ang iyang mga detalya with regard sa CSO. So muna siya ang mga initiative nga gihimo sa among nakbayan with regards to the civil society organization. So legal mandates. Ang ato, of course, ang atong legal mandates is the 1987 Constitution which ensures people's participation. Di ba? Mao na siya ang una. And then ang atong Republic Act 7160 which promotes partnership among the LGU and the civil society organization. And then another mandate is the DILG Memorandum Circular 22-83 which provides the guidelines for the accreditation of civil society organization and of course ang selection of the representative to the local special bodies. And then muna ang pinaka-unique sa among dakbayan sa Cagayan de Oro. Kay naamay DILG Memorandum Circular, ang among dakbayan naghimo bidansa with regards to the strengthening of the participatory governance sa dakbayan sa Cagayan de Oro through empowerment of the CSO by establishing, take note by establishing a committee on people's organization diha sa atong City Development Council.